Italie, la marche verte célébrée avec ferveur à Melignano, un hymne à la paix et à l'engagement citoyen. La ville de Melignano en Italie a récemment célébré l'indépendance du Maroc et le 48e anniversaire de la marche verte, illuminant ses rues aux couleurs marocaines. Organisé par l'association Espace Maroco-Italien de Solidarité, l'événement a été marqué par la présence du consul général du Maroc accompagné du juge de famille, et de l'adjoint au maire de Melignano et du commandant de la gendarmerie des carabiniers. La communauté marocaine locale a afflué pour mettre en avant son attachement profond à l'histoire et aux valeurs du Maroc lors de cette cérémonie commémorative. Outre la participation de la société civile marocaine, l'événement a accueilli de nombreux intellectuels italiens et des représentants d'autres communautés telles que l'égyptienne, la tunisienne, ainsi que des délégations de l'Équateur, du Pérou, de Turquie et de France. Monsieur Yahya Al-Mtawat, président de l'association Espace Maroco-Italienne de Solidarité, a partagé ses impressions sur cette célébration. يحيى مطواط رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن. احنا اليوم كجاليه مغربيه هنا في ايطاليا يعني احتفلنا بواحد الذكرى، جوج ديال الذكريات اللي عزيزتين على المغاربه كاملين، هي ذكرى 48 للمسيره الخضراء وذكرى عيد الاستقلال. هي مناسبه كذلك للقاء والالتحام والتجمع ديال كافه افراد الجاليه المغربيه هنا في لومبارديا من اجل التعبير على ارتباطهم بوطنهم، من اجل التعبير على يعني انهم Le consul général du Royaume du Maroc à Milan, M. Mohamed Al-Akal, a exprimé ses salutations et sa gratitude envers l'association Espace Maroco-Italienne de Solidarité pour cette belle initiative. Il a souligné le rôle essentiel de la communauté marocaine dans le renforcement des liens entre les membres de la communauté dans leur pays d'origine, contribuant ainsi aux intérêts du Maroc et à la promotion de sa culture. هي مناسبة نود من خلالها بالخصوص يعني استحضار واحد مجموعة ديال القيم، قيم ديال التضامن، ديال التلاحم، ديال التآزر، وديال يعني ديك العلاقة المتينة الوثيقة التي تجمع بين العرش والشعب. هذه العلاقة التي كان لها على مر تاريخ المغرب واحد يعني وقع كبير جدا فيما يتعلق بالمكانة التي ينعم بها المغرب اليوم على الساحة الدولية، على المستوى الإقليمي، على المستوى القاري وكذلك دوليا، وكذلك فيما يحققه من إنجازات اقتصادية اجتماعية ثقافية إلى في شتى المجالات. فنحن نخلد هذه الذكرى هذه السنة يعني في ظل واحد المجموعة ديال المكتسبات التي والمنجزات التي حققها المغرب على المستوى الدولي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، فيما كيتعلق يعني بقضيتنا الوطنية. فمناسبة يعني نخلدها، والعدد من الدول يعني سحبت الاعتراف ديالها بالجمهورية الوهمية، وكذلك ما يفوق 100 دولة يعني تؤكد على نجاعة وعلى سمو مبادرات الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب في ظل السيادة المغربية، وكذلك في ظل واحد يعني الواقع اللي واحد العدد ديال الدول فتحت قنصليات ديالها أقاليمنا الجنوبية، هذا فضلا على القرارات الأممية الأخيرة والتي كذلك كما هو الشأن بالنسبة للقرارات السابقة أكدت على سمو مبادرة الحكم الذاتي المغربية. E la diplomazia come unica e vera. Ora è giunto il momento di alzarlo quello sguardo. L'adjoint au maire de la municipalité de Melignano a exprimé sa joie et sa reconnaissance pour la célébration de la marche verte, soulignant la marche verte est bien plus qu'un événement historique pour le Maroc. C'est une démonstration éclatante de l'engagement citoyen et de la volonté de tout un peuple à défendre ses droits et son territoire. C'est une source d'inspiration pour nous tous. L'adjoint au maire a également souligné l'importance de faire de la marche verte une référence pour la communauté internationale. Selon lui, cette démarche pacifique devrait servir de modèle chaque fois que le monde recherche des valeurs ajoutées au niveau institutionnel. La marche verte, selon l'adjoint au maire, symbolise la force de la paix et de la diplomatie dans la résolution des conflits. La communauté internationale peut tirer des leçons précieuses de l'histoire du Maroc, de sa marche vers la liberté et de son engagement en faveur de la paix, a déclaré l'adjoint au maire de Melignano lors de son discours. Quindi grazie al Marocco per quello che è riuscito a fare nel 1975 e per un valore che deve essere da monito per tutta la nostra comunità internazionale.
Le militant Abdel Karim Al-Mirdadi, l'un des visages les plus connus de la communauté marocaine en Italie et une personnalité de la diplomatie parallèle, a qualifié cette cérémonie de mémorable, soulignant l'unité de Melignano et de la communauté marocaine dans un élan de fierté et de solidarité. كذلك في المستوى فكنشكروا الجمعيه اللي سهرت على تنظيم ديال هذا اللقاء الهام واللي كنتمناو ان شاء الله لهم الاستمراريه والمزيد من التالق، وهذا ان دل على شيء يدل على اهتمام ديال المغاربه بالداخل وبالخارج بالقضايا ديالهم الوطنيه وكل ما يهم المغرب. فكنتمناو التوفيق والمزيد ان شاء الله من العطاء لهذه الجمعيه ولكل افراد الجاليه المغربيه سواء هنا بايطاليا وجميع ربوع العالم. Une cérémonie mémorable qui a uni Milignano et la communauté marocaine dans un élan de fierté et de solidarité, soulignant ainsi l'importance de la marche verte comme symbole puissant, non seulement pour le Maroc, mais pour le monde entier.